ये मुल्क पाकिस्तान के एक उभरते हुए ख़ूबसूरत और खुश आवाज़ कारी कुरान जनाब कारी मोहम्मद ज़ीशान हनीफ़ क़ादरी साहिब, उनसे गुजारिश करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ और आयात रब्बानी से इस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ फरमाएँ। जनाब कारी मोहम्मद ज़ीशान हनीफ़ क़ादरी साहिब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى.
सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान बयान करना सुन्नत खुदा भी है, सुन्नत मुस्तफ़ा भी है।